माननीय सभासद, गोयच्या 8व्या विधानसभेच्या 13व्या दिसाक हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. राज्याचो वर्सुकी अर्थसंकल्प ह्या मान सदनाच्या विचारार्थ सादर जातलो. देखून ह्या अधिवेशनाक खाशेलें म्हत्व आसा. अर्थसंकल्प फक्त आर्थीक विवरण न्हय, तातूंत सरकाराचें प्राधान्य आनी गोंयच्या लोकां खातीर आमची सामुहीक जापसालदारकी दिसून येता. ह्या सभागृहाची सर्वोच्च परंपरा तिगोवन धरून अधिवेशन सुव्यवस्थीत रितीन जावचें म्हणून हांव सगळ्या आदरणीय सदस्यांक गंभीरतायेन कार्यवाहीत वांटो घेवपाचें आवाहन करता. आमी प्रश्नकाळ सुरू करूया. एक म्हणल्यार ब्रीफ रिपोर्ट. आता तुम्ही 13व्या सेशनाचे तुम्ही सगळ्यांक एक स्टार्टिंग बरें जावचें म्हणून बजेट सेशन बी सांगला. तुमचो ब्रीफ रिपोर्ट 12वो सेशनाचो अपलोड जावंक ना. सो यू आर नॉट अप टू डेट. You have to be online up to date. Number one. Number two, under Rule 68, I moved an adjournment motion about Mirabag. Mirabagaच्या WRDच्या बंधाऱ्याच्या इश्यूचेर जे सरकार कशेंच तांकां आयकून घेना तो इश्यू घेवपा खातीर हांवें एडजर्नमेंट मोशन मूव केला. तुमी ताजेर डिसिजन दिवचें. इट इज अ बर्निंग इश्यू. आज लोक लोहिया मैदानाचेर पाविल्ले आहा. लोक एजिटेट करतात. सरकार ताजेर वचून रिस्पॉन्ड कित्याक जायना हे लोकांच्या वतीन हांव विचारता. आनी सरकारान क्लियर येवपाची गरज आहा. कित्याक 20 दीस जाले, 20 दीस वाडून गेले, 20 दीस वाडून गेले, अजून तुम्ही काही करना. 20 दीस जाले करचेच पडटले स्पीकर सर. जेन्ना सरकार निघता, जेन्ना सरकार निघता ही करता कायदे ते नका भीतर उडायचा अरेस्ट कर सिक्युरिटी अरेस्ट कर अरेस्ट हिम डायरेक्शन दी पुरा भीतर. विजय बाप पळय. विजय बाप थंय तुका सगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटी मेळटल्यो. तुम्ही जर अशें करीत स्पीकर सर पळय सांगता पहिल्यात पहिली त्यांचे ऍक्शन किती ती घ्या. भीतर उडे भीतर जाऊन जाता की आपण किती जाते असेंब्ली जोर मोळ करा म्हणजे किती तर उडा भीतर असेंब्ली उलोवपाचो ताका अधिकार ना. हांगा उडयला कशें अरे कोणी असेंब्ली पास दिले ते पळय. स्पीकर सर हाज्या फुडें पास कोण ते पळयात. मला सकाळी गुल्लो मारतले असल्याने येऊन स्पीकर सर हे अशा पद्धतीत आतंकवादी प्रवृत्ती क्रिएट करपाचो निर्माण करता का सर. आतंकवादी प्रवृत्ती निर्माण करपाचो प्रयत्न त्यांच्याकडे चाललेला असा. अरे एडजर्नमेंट मोशन तू स्पीकराकडे माग. लोकांक हाडून दो अशा पद्धतीत लोकांक हाडून आरोप करू नका. अरे आम्ही कितें करता तुका विचारपा खातीर रायट आसा. लोकांक हाडून दो. अरे फाल्यां सकाळी तुम्ही गुळयो मारूंक लायतले. अरे तुम्ही आसतनी गुळयो मारपाक लायतले. लोकांक प्रवृत्त करतात. अरे तुम्ही अशा पद्धतीचे हाडूंक लायता पयलीं तुम्ही प्रवृत्त करतात लोकांक. हांव सांगता चुकीची प्रथा वाटता. हावजान उलोवपाची चुकीची प्रथा आसा. हे टॉलरेट करचे ना स्पीकर सर. चुकीची पद्धत स्पीकर सर. अरेस्ट कर पयलीं तांकां. लोकांक हाडटात. तुम्ही उलयात. जाग्यार बसले हांव उलयतां. तुम्ही जाग्यार जर बसले जायत एडजर्नमेंट हांव उलयतां. पयलीं जाग्यार चला. तुम्ही जाग्यार बसल्यार उलयतना तुम्ही ताका पास कोण इश्यू केला ते पळोवपाक जाय. तुम्ही उठता हांव उलयतां. जाग्यार चला पयलीं. जाग्यार पयलीं गेल्यार उलयतना परत भितर येयली जाय की टायम कट करता तुमच्या. पयलीं सांगता तुम्ही हांव डिस्टर्ब केलें मिरची मागतले ते रॉंग जाग्यार बसा. आम्ही हाडटा ते ओके.
आम्ही हाडटाले हो की ते हाडप सारकें न्हू तें. स्पीकर सर लोकसभेत सुद्धा गुळयो मारपाक अशाच तरेन घेऊन येयल्ले. जाग्यार बसल्या उलयतलो हांगा भितर उलयच ना जाग्यार चोरा बसा दादागिरी न्हू दादागिरी तुमी करता हांव उलयता न्ही जाग्यार वचून बसा माननीय सदस्य विजय बाब माननीय सदस्य तुमकां सगळे सिनियर लोक आसा सगळ्या हावजाचे रूल खबर आसा तुम्ही उठता आणि परत हांगसर आपूण उलयत रावता चेअर आसा ताका तुम्ही डिसिजन दिवपाक उलोवपाक दिना असले गजाली हांव खपत घेवचो ना पयलीं सांगून दवरिता हांव उलयता न्ही एडजस्टमेंट मोशन तुमी दिला म्हाका खबर आसा एडजस्टमेंट मोशन दिला एडजस्टमेंट मोशन दिल्या प्रमाणे तेजे क्वेश्चन आसा ह्या सेशनाक क्वेश्चन एडमीट केल्ले आसा बाकीच्यो गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही हेजेर आनी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा हे सगळें सोडून तुमी कितें करता एडजस्टमेंट मोशन अशें जायना माननीय सदस्याक म्हाजी एक विनंती आसा कितें की हावजान बरे भाशेन डायलॉग करून बरें डिस्कशन करून तुमकां जाय तें मेळून घेयात आनी त्या खातीर हांव सदैव तुमकां सांगता की प्रत्येक मेंबर जो आसा हावजाचो ताका इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली पूण ह्या पद्दतीचो बिहेवियर जर केलो जायत न्ही तो हांव कसोच सहन करून घेवचो ना आतां हांव उलयतां बस उलयतां बस मागीर सोंपत बस सकल बस हांव उलयता म्हणटा तुका बस हांव उलयतां पळय सांग तुका बस ह्या विशयाचेर क्वेश्चन येयल्या क्वेश्चन एडमीट केल्या तेजी आन्सराय दिल्या आमकां सगळ्यांक उलोवपाक ह्या विशयाचेर भरपूर ऑपॉर्च्युनिटी आसा वेगवेगळ्या पद्दतीन आनी त्या खातीर एडजस्टमेंट मोशन म्हणटा आमी आनी हांवें हें करूं ना जाल्यार बाकीची गजाल आसा न्ही आयज तूं उठ्ठा आनी तुमकां एक संवय जाल्ली आसा हांव तुमकां स्ट्रिक्टली सांगता क्वेश्चन आवर आसतना हांवें नांव घेतले शिवाय आनी हांव उलयले शिवाय कोण जो उबो रावतलो न्ही ताका आन्सर दिवचो ना त्या खातीर तुजो क्वेश्चन आतां कळ्ळें न्ही तुका एडजस्टमेंट मोशन कित्याक डिजॉल्व केलो तो आनी दुसरें अशें आसता सांगता हे सारे तुमी मागीर म्हाका जे नजरे येयले तें सांगता तुमकां हांव कोणाचे आरोप करना आनी कोणें कितें केलें तें सांगना असल्यो गजाली करून ह्यो विशय काडटा आसतना आमकां खबर आसपा जाय क्वेश्चन घातलेले आमकां खबर आहा 3-4 लोकांचे क्वेश्चन आसा ह्या सेशनाक एडमीट केल्या आन्सर दिल्या त्या खातीर त्या टायमार तो विशय आमी घेवया आनी खंयचोय विशय जो पळय आसा न्ही अर्जंट इम्पॉर्टंट विशय जो पळय आसा तोच एडजस्टमेंट मोशनाक घेवपाक जाता ऑलरेडी जो पळय विशय आसा न्ही ना ऑलरेडी आमी क्वेश्चन आन्सर केल्ले आसा आमचे कडेन क्वेश्चना टायमार तुमकां जाय तें क्लॅरिफिकेशन घेवपाक हांव अलाव करतलो त्या खातीर एडजस्टमेंट मोशन घेयना आमी आतां स्पीकर सर एक्सक्यूज मी आय मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज दॅट एक मिनिट आय मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज दॅट दिस सिच्युएशन शुड बी इन्स्पेक्टेड वन थॉरोली इंटरोगेटेड सत्तावन्न 27 वर्सां हांव ह्या सभागृहांत आसा आनी 27 वर्सांच्या इतिहासांत अशें वर्तन म्हजे बरोबर बाब सुभाषूय आसा आनी मोमीन आसा आनी 27 वर्सांत आमी अशें वर्तन सभागृहांत पळोवंक ना प्रेक्षक गॅलरींत मनीस येवन सभागृहांत कितें मांडप हें बरोबर न्हय आनी एथिक्स आनी प्रिंसिपल हेतूंत आमकां दिसना अशें म्हाका दिसता त्या खातीर तुमी अशा विशयाचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आवश्यकता आसा आज तांणी एक मिनिट लेट मी फिनिश बसा एकटो उलयतले लेट मी फिनिश म्हजे सोबत हांव डिस्टर्ब करना कोणाक माननीय मंत्री तुमी तुमचे कितें भाशण जे पळय आसा तुमकां कितें सांगपा जाय न्ही आनी एक प्रश्न हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां सगळ्यांक तुमी चेअराक एड्रेस करा प्रत्येक मेंबराक म्हाजी एक सुचोवणी आसा तुमी जर क्रॉस जर टॉकिंग केलें तुमचे जर समज मागीर वादावादी जावन मागीर नाका जाल्लो जे विशय आसा ते करूं नाका आमकां जनतेचे प्रश्न सुटावे करपाक लागून जाय ते प्रश्न मांडा आनी मंत्र्या कडल्यान ती जाप दिवपाक मंत्र्याक हांव सांगतलो की करेक्ट तुमकां आन्सर दिया म्हणून सहजवाची दुसरी गोष्ट अशी आसा आज ते फक्त कागद घेवन आयिल्ले फातर घेवन आयिल्ले जाल्यार कितें हो प्रश्न आसा फातर घेवन हाडून तर हांगा सभापतीचेर आनी बाकीच्यांचेर मारिल्ले जाल्यार कितें हो प्रश्न अधांतरी उरता आनी हाचेर विचार विनिमय प्रत्येक सभागृहांतल्या आमी आमदारांनी
आणि बाकीच्यांनी सगळ्यांनी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ही म्हजी विनंती सभागृह. हांव कोणाचेर कंप्लेन करना, विजया बी दिसता आसत हांव कंप्लेन करना. हांवें 27 वर्सां ह्या सभागृहात कामकाज कशें चलता, ओल्ड सेक्रेटरिएटा आमच्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली कामकाज कशें वता, आमी अश्यो तेकून बसताले ऑपोजिशन आनी थंय सुद्दां अशें जायनाशिल्लें. आनी त्या वेळार वेगळो विशय आशिल्लो, तितलोच गोश्ट हांव आशिल्लो, हांव स्वता आशिल्लो थंय. आनी त्या खातीरूच हे विशय बंद जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी त्या हातल्यान आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. एक मिनिट विजय. जशें सुदीन ढवळीकरान सांगलें तशें हांवें जवळ जवळ 30-35 वर्सां ह्या हावसांत काडिल्लीं आसात. ऑपोजिशन आतां आनी मातशें लक्षांत घेवचें. सुभाष शिरोडकराक केन्नाच आवाज उठोवचो पडलो ना, आनी अनैतीक काम करचें पडलें ना. तरी आसतना 8 वेळा विधानसभेत लोकांनी निवडून दिल्लो आसा. फाटलें 1 वर्सभर हांव पळयतां बारीकसाणीन, रातची न्हीद पडना केन्नाय. वसंत बंधाऱ्याक लागून न्ही, जी पद्दत आनी जी सिस्टम आमी घालपाक पळयतात आनी आज जे जाला पळय न्ही तो ताजो अतिरेक, ताजो अतिरेक म्हणजे वी आर पुटिंग प्रेसिडेंट्स इन द हाऊस आनी इन पब्लीक. लक्षांत घेयात, हे अशें करून जिखूंक शकनात. सामकी ठामपणां लक्षांत घेयात. अशें करून इलेक्शन जिखूंक शकना. ऐका विजय बाब, मातशी घे. म्हज्या पेक्षा वर्सान खूब ल्हान आसा तूं, मातशें आयकून घे. ह्या पद्दतीन इलेक्शन जिखपाची पद्दत न्ही. इलेक्शन पद्दती आसा ताका वेगळी पद्दत आसा जिखपाक. माननीय मंत्री एक मिनिट. विजय बाब सारको बस पयलें हांव ना बस. हांवें ताका उलोवपाचो बंद केलो. सारको बस पयलें. सेशन नासतलो. यू हॅव टू सीट इन द डेकोरम. ना तूं असो बसलो जायत ते पोजिशन अलाव करतो ना तुका. सारको बस. मागीर मंत्र्याचें उलोवन जावन न्ही, तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. पयलीं मंत्री जे पळय निवेदन करता, मंत्र्याक निवेदन करून दी, तुका मागीर मेळटली ऑपॉर्च्युनिटी. ना बस पळय सकल. पयलीं बस सकल. पळय इनडिसिप्लीन हांव खपोवन घेवचो ना. बस सकल. माननीय मंत्री तुम्ही कंटिन्यू करा. माननीय मंत्री कंटिन्यू करा. देसाई ते दादागिरी खपची ना आणि स्पिकराका भुयाना म्हणून हे शब्द वापरू शकना. हांगा आमी असेंब्लीन आयल्यार डिस्कस करपाक, आमी तुमचे आरोप करपाक काय तुमकां आमी धमकी दिवपाक येवंक ना. Honorable member of the opposition has to realize that he cannot threaten the speaker you cannot talk in this language, and speaker sir, you need to take a decision and give us a ruling on this behavior on what has happened in the assembly before we start the proceedings. विजय बाब बस. हे गरजेची गोष्ट आहे. विजय बाब बस. झाल्या नाल्या बनाना रिपब्लिक असेंब्लीन बी जातले. विजय बाब बस. माननीय मंत्र्यांच्या पैकी कितें सांगला त्यात तुका एकट्याक न्ही, सगळ्या सदस्यांनी ओबे करपा जाय ना. तूं पयलें आतां बस. कंटिन्यू करून दी. मंत्र्याक सोंपोव न्ही, मागीर तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. माननीय मंत्र्याक सोंपले उपरांत तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. बस सकल. उदकाचो प्रश्न आसा आनी हो बंधारो जो जाता पळय न्ही, तो बंधारो माननीय आमच्या सभापतीच्याच मतदारसंघात जाता. सभापती ताका खोर आशिल्ले आनी आसाय बीन. शेवटी प्रश्न उदकाचो लक्षांत घेयात. तें उदक लक्षांत घेयात. तें उदक म्हाका न्ही, सुभाष शिरोडकराक न्ही, तमाम गोमंतकी जनते खातीर. हांव आयच्या प्रसंगाक उलोवपाक पडला म्हणटा सांगता. आय वूड सॅल्यूट मिस्टर डॉक्टर आमचो शेटये. बिचोले साळगांवांत आज ज्यो आमी बॅरेजी बांदतात तातूंतले एंटायर नॉर्थ गोवा उदकाची पुरवण मुखारल्या 2027 पर्यंत जातली. आनी तशेच पद्दतीन आय वूड ऑलवेज सॅल्यूट द पीपल ऑफ कुशावती केपेच्या लोकांनी जो सपोर्ट केला. आनी कुशावतीचे आमी जवळ 50 ते 60 MLD उदक जे दर्या वताले, जशेंच आमच्या मिराबागचें उदक दर्या वचपाक शाणपण कांय ना. आनी म्हणून मुखारली लक्षांत घेवन मुखार 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सांक आमकां उदक कशें कितें जाय पडटलें गोंयांत. आनी त्या पद्दतीन आज आमी तुगेलें काम घेतलां. लक्षांत घ्या, साळावली एक त्या वेळार बांदिल्ली 500 लोकांनी 550 लोकांनी त्याग केल्लो आपल्या घरदाराचो, आपल्या देवस्थानचो. आनी म्हणून ते साळावली धरण जालें. आनी म्हणून ते साळावली धरण जें आसा पळय न्ही, आज सांग्या धरून ते मोरमुगां पर्यंत उदक दिता. लक्षांत घ्या. एक अशा प्रकारची एक आयडिया घेतला, कन्सेप्ट घेतला. बुट्टे वचून मुद्दम पळयात. आनी तुका एक खबर आसा
तुम्ही जाणून बुजून ज्या बनी ते तेल ओततात उज्यात म्हणतात तशें जाणून बुजून तुमकां खबर आसा की मेळा भागात जे तुगेली बॅरेज जातली तशाच प्रकारची गेट गांजे जाल्ले आसा थंय कोणाकी बुडले तशाच प्रकारची गेट ओपा जाल्ली आसा थंय कोणाकी बुडले तशाच प्रकारचे 5 आणि 3 8 किंवा 9 गेटी आमच्या 6 गावांत जातात थंय कितें बुडटले फक्त मुराबागा बुडपा येयल्ले आसा इलेक्शन लागीं पावला म्हणून उदीत मेळत ते प्रथा आणि परंपरा आणि हे आसा पळय तो गोंयांत सोडनाका लक्षांत घ्या सोबीत गोंय बेटर करपाचे तुम्ही तुमचे कडेन क्रेडीट घेनाका लक्षांत घ्या जनता माफ करची ना जनता माफ करची ना तुमकां अशें समजू नाका की आमी हे पद्दतीन आमी जिखूं शकतले अशें म्हणून शी पॉसिबली आज जे घडयतात पळय न्ही ते 20 वर्सांनी जातले कारण 20 वर्सांनी ते मागीर तुगेले मिराबाग जावये नाजाल्यार ते मडगांव फातोर्डे जावये जेन्ना उदक मेळना तेन्ना तुमची कोणा गरज आसची ना लोक येतले आपली तलवारी भायर घेवन तेमकां उदक जाय अशें म्हणून माननीय लक्षात घ्या माननीय मंत्री सत्संग मनाक भाव सत्संग मनाक स्मरून सांगात की मिराबागचो बंधारो जाय ते नाका म्हणटा माननीय मंत्री कुशावती बंधारो जाय का नाका म्हणटा तो 2 मिनटां आता विषय आणि आमच्या सारा स्टार्ट बंधारो करूया जाय का नाका म्हणटा तो दुसऱ्या लक्षात सवाल महाशय हे जे आसा पळय न्ही ते तुमकांय लागून न्ही म्हाकाय लागून न्ही हे गोमंतकाच्या सरासर मुखार हे जो आसा पळय न्ही प्रगतीचो भाव आसा पळय तो लक्षात घेवन आमी हे बंधारे जे आसा पळय न्ही बॅरेज जे आसा पळय न्ही ते करतात एकटो सुद्दां मनशाचें घर थंय आपलें बुडून वचचें ना हांव गॅरंटी दिता की एक सुद्दां मनशां वचचें ना क्वेश्चन आवर चालू करता स्पीकर सर पयलीं म्हणल्यार जे कितें लोक उचांबळीत जाल्या ते काळ जावं ना ताका खूब तेंप जाला सुदीन ढवळीकाराचे 27 वर्सांनी ताणें आयकलां की 27 दीस लोक हडतालाचेर बसले आनी सरकार ताका कॅरूच करना हें आयकलां तुवें हें आयकूंक ना हें नविदा ती ताजे खातीर लोक अशे जातात एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन युअर एक्शन ऑफ नॉट डुईंग एनीथिंग कॅरिंग नॉट कॅरिंग फॉर द पीपल विजय बाब आम्ही क्वेश्चन आवर स्टार्ट करूया तुम्ही डिस्कशनाक घेवन तुम्ही वचून हे सांगूंक जाय आसलें लोकांक कित्याक सांगू ना ताजे खातीर हे जाता उलय सांगपाचें पब्लीक मिडिया अरे एक प्रोजेक्ट 400 कोटी मोठा एक मिनिट 400 कोटी मोठा कित्याक त्या लोकांक तरी असना सभापती वाशीच्या ऑफिसान मडगाव आपल्या फोण्या वचून मागीर जवळजवळ त्या वाड्या वयल्या मिराबागचे जवळजवळ 15-20 लोक आयिल्ले कोण मनीस गेलो आणि थंय वचून पीपीटीचे प्रेझेंटेशन सरकाराचो कोण मनीस गेलो थंय? सगळो तो पीपीटी प्रेझेंट हांव स्वता दिल्ली थंय क्वेश्चन आवर घेता माननीय मंत्री मिराबाग वचून सांगता ते वचपा हांव मनीस न्ही अरे मागीर कोणी तरी वचूंक जाय स्थानिक पंच लोकांक घेऊन येऊन म्हाका मेळ्ळा हांवें ताका एक्सप्लेन केला आणि कशें वचूंक जाय तर. स्थानिक पंच येना म्हणून रस्त्यार लोक न्हिदले हे तू खबर ना जाल्यार पेपर वाच अरे आनी कोणाक आतां मागीर स्थानिक पंच कितें स्थानिक पंच स्थानिक लोक एजिटेट करता ते कितें हांव रिकॉर्डार येवपाक जाय म्हणून सांगता आमचो इंजिनियरांनी तांकां क्लियर कट एक्सप्लेन केलें आमी ते थंयसले लोक म्हाका येवन मेळ्ळे तांकां एक्सप्लेन केलें बाबा एक सुद्दां चुकून बुडचें ना कोणाचें लोक आतां एजिटेट कित्याक करता लोक एजिटेट कित्याक करता वगीच वगीच करता तांकां आपोवन हाडचे ते आझाद मैदान आहा न्हू मागीर आपोवन हाडान मातशें डिस्कस कर मातशें आपोवन हाडपालें आपोवन हाडान मातशें डिस्कस कर तुज्या मतदारसंघाचे लोक एक सांगता हांव माननीय ऑपोजिशन लिडर ह्या गोष्टीचेर आतां जे पळय कितें भासाभास जाली हांव स्वताक त्या जाग्यार सगळ्याक गेल्लो मनीस म्हाका खूब हेजी म्हायती आसा म्हाजे पेक्षा म्हायती चड कोणाक ना म्हाज्यान चड म्हायती कोणाक ना जर सांगपा जाय जाल्यार सभागृहाचे 1 मिनीट घेवन सांगता हांव हांगा सभागृहां आयिल्ले लोकांक घेवन पयलीं हांव उलयलां पयलें ऑपोजिशन जातालें आनी त्या लोकांक घेवन माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आनी माननीय WRD मिनिस्टरा कडेन हांव गेलां आनी लोक सावड्डे मतदारसंघाचे ते तेंची घरां बिरां बुडची तांकां नुकसान जावचें अशें खंयच्याच सरकाराचें आनी म्हाजें स्वताचें मत ना त्या खातीर जो पळगो तुमकां येयला तो खूब म्हाका लक्षांत येता आनी तेजेर सगळें प्रेजेंटेशन मी करपाक सांगलां हांवें डिपार्टमेंटाक माननीय मंत्र्याक रिक्वेस्ट केला तुमकांय आपयतले तुमी पळया आनी मागीर उलया हांव एक उलयतां नाही आता हो विषय सोपया क्वेश्चन नंबर 1 आज ते क्वेश्चन नंबर 1 अल्टन बाब मुखेलमंत्री माझे तू आपयतलो मग ताका आनी एक्सप्लेन करचे अल्टन बाब आय मे बी कमिटेड टू आस्क क्वेश्चन नंबर 1A माननीय मंत्र्यान जाप दिवची
Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, this question is very important because it is the future of our students. Anik, this is गोंय आमी हे सगळे एक नंबरार हाडपाकूच जाय. There is वायट कांय ना तितून. When we say we are open defecation free, हर घर में नल but without जल. Now the new scheme is there. We want to implement everything. And हे आमगे एक testing ground is गोंय जाला. So when we speak about NEP, Speaker sir, regarding 1,100 hours, जे आमगेल्यांचे confusion and between 1,200 hours, I have carefully gone through all the replies placed before this house. Speaker sir, in one reply, the government speaks about 1,200 annual learning hours. In another reply, it says 1,100 instructional hours. However, there is no specific clause under the National Credit Framework or any Government of India notification has been cited to justify 1,100 figure. Only state circular has been attached. Speaker sir, I see there is no connection between 1,200 and 1,100, nor any clear policy calculating the connecting these two. Speaker sir, my first question, supplementary. Can the Honorable Minister table the exact clause under a National Credit Framework or any Government of India notification that mandates 1,100 instructional hours? And if so, such clause exists, what legal and academic basis does the state fix this figure, and how exactly does it connect to the earlier 1,200 learning hours stated in this house? Speaker sir, National Education Policy 2020 जी ऑलमोस्ट 40 वर्सांनी आयली. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी व्हिजन मुखार दवरून ही नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी हाडली. खरें म्हटल्यार नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचें डिस्कशन जितकें ह्या हावसान जालां तितकें खंयच्याच विशयाचेर ह्या जावंक ना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता म्हज्या मनादीक 4-5 MLAंनी हो एकूच प्रश्न आनी सेम तशाक तसो प्रश्न घातला. त्या खातीर एक टीचर तो कदाचित सांगता आसतलो की हे विचार काय हरकत ना, विचारपाक जाय, डिस्कशन जावपाक जाय, पण सेम क्वेश्चन्स आयला आनी परतूय येता. तितून तांच्यांनी म्हटलां की 1,100 and 1,200 हाच्या मदलो डिफरन्स अकॉर्डिंग टू द नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ह्या NEPच्या गायडलायनी प्रमाणे 1,100 hours इज अ टीचिंग अवर्स इन अ स्कूल आनी 100 hours ही जी आसा ही फॉर द एडिशनल करिक्युलम एक्टिविटी. एडिशनल करिक्युलम एक्टिविटी इट मायट बी द असाइनमेंट, इट मायट बी द आर्ट, PE ह्या सारकिले वेगवेगळे सब्जेक्ट जे आसा पळय हाच्या खातीर आसतली. त्या खातीर म्हणजे एक्झॅक्टली इट इज एन इन्स्टिट्युशनल अवर इन द क्लासरूम, इट इज एन 1,100 hour इज द इन्स्टिट्युशनल अवर आणि 100 additional hour इज फॉर द अदर करिक्युलम एक्टिविटी इन्क्लुडिंग ऑल द एक्टिविटीज. म्हणजे आमी असाइनमेंट आसतलो, स्पोर्ट्स आसतलो किंवा रेमेडियल क्लासीस आसतल्यो, ह्यो सगळ्यो ज्यो आसा ह्यो उरलेल्या 100 hours येता. Speaker sir, I'm coming to the point what Chief Minister has said. The government has stated that 1,200 learning hours include classroom teaching, assignments, sports, arts and skill-based learning. But when asked for the exact breakup, the reply says that it cannot be provided because these are learner-paced. Earlier schools were even permitted not to maintain the detailed records of the remaining hours. Speaker sir, now it states that clearly instructions have been issued. This creates serious doubt about how compliance is being measured. Speaker sir, my second supplementary is, if the government cannot provide a breakup of 1,200 and if detailed record keeping was earlier not maintained, how are schools measuring these compliances today? Since when they are required to maintain such records, and under which written order has this been made mandatory? स्पीकर सर, टाइम टू टाइम म्हज्या डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन ह्या डिपार्टमेंटा कडेन सर्क्युलर इश्यू केल्या एंड फॉर हीज इन्फॉर्मेशन द सर्क्युलर इश्यूड बाय द डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन 31/5/2024 हाका करिक्युलर एरियाज म्हणजे तेज्यो लँग्वेजीस एंड अदर सब्जेक्ट्स अलॉंग विथ दॅट त्या सब्जेक्ट करिक्युलम कितें आसतलो, असाइनमेंट कितें आसतलें, एडिशनल टीचर्स आनी इन्क्रीजिंग वर्कलोड ऑफ द टीचर्स आनी ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शनल अवर्स ऑफ द स्कूल ट्रेनिंग, वर्कलोड ऑफ द टीचर्स हाज्या सयत इन डिटेलान म्हणजे मायन्युटली काय जाल्यार हांव ते सर्क्युलरूय जो आहा तुका आसत जाल्यार हांव तो हावजाचेर दवरपाक लायता. तोय सर्क्युलेट करतो जेणे करून ह्या हातूंतल्यान क्लियर जातलें की ह्या 1,000. No, this is your circular. डेट कितल्या तेजेर? Director of Education has circular. This is state circular, no? After all, yeah.
डेट किती आहे ती? 31st of May 26. 31st May 2024 हाकूच इश्यू केला. So this is state circular, no, Speaker sir, was State state, circular. national आमगे as काय ना, guidelines and काय नाही, this is your circular, the state has removed a circular. Because sir, हो नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क हाका कन्सिडर्ड करून स्टेट सर्क्युलर इश्यू करतात आणि आफ्टर ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी इज गिवन फॉर द स्कूल. ओके, हाज्या 100 अवर्साच्या भितर तेच्यांनी खंयच्यो एक्टिविटी घेवच्यो हाचो क्लियर कट गायडलायन एनईपीनी मेन्शन केले. So Speaker sir, आता आमगे एक thought together इंचा था. National आमगेले credit framework, it is not implemented yet, enforced. It is not implemented according to the government. Sir, in a previous reply, the government clearly stated that the national credit framework is not fully implemented in the state, and the detailed guidelines would be issued only after formal notification of the completion of APAR process. Yet, R-based mandates are being imposed in the name of NCRF. This appears premature and inconsistent. Speaker sir, my third supplementary, if the national credit framework was not fully implemented or formally notified in the state, why are R-based mandates being enforced in the name of before the framework is fully operational? स्पीकर सर, हांवें जेन्ना म्हटलां की नॅशनल करिक्युलर फ्रेमवर्काच्या प्रमाणे आमी 1100 अवर्स ज्यो आमी तांकां सिलेबस आनी बाकी टायमींग घालून दिला. 100 अवर्स ज्यो दिल्या ह्यो स्कुला खातीर दिला. तांच्यांनी इनोव्हेशन आसतलें, टॅक्नॉलॉजी आसतलो, आपापल्या परींनी वेगवेगळ्या स्कुलांनी अकॉर्डिंग टू द स्टुडंट्स ते वेगवेगळ्यो एक्टिविटी अशा पद्दतीच्यो घेता. पूण ताचें जें म्हणणें आसा की आमी नॅशनल करिक्युलम गायडलायन हाचो फॉलो करूनच अशा पद्दतीची सर्क्युलर काडल्या आणि थोडोसो स्कुलाक आमी स्कोप दिला. त्या स्कोपांतल्यान अशा पद्दतीच्यो डिफरंट एक्टिविटी ते करूंक शकता. Speaker sir, there is a confusion. Matlab Sarkar has to be very clear in it. Speaker sir, joint ha, ते झाल्या हो. हय इंचा स्पीकर सर माझे 3 विचारूं मेळटले आणि विचारना मागीर आता speaker एक sir. एक क्वेश्चन विचारूं मेळटलो. अंदा स्पीकर सर माननीय मुख्यमंत्री माझे दिस इज मुख्यमंत्रीचो जबाब दिला. बेसिकली वेन वी लुक एट द एंटायर सिक्वन्स ऑफ द आन्सर, हे लास्ट 3 months आमी कित्याक लास्ट 3 सेशनाक कित्याक घेता स्पीकर सर? वेन आय लुक एट द सिक्वन्स, there is first of all no clear national credit framework mandate for 1100 hours. Okay, there is no reconciliation the difference between 1200 and 1100. एक measurable जो एक breakup आसपाक जाय, it is not measured. एक structured monitored mechanism. Last time you all gave answers that school hours are not monitored. What he was trying to say, एक workload study भुरग्यांचेर जेन्ना NEP हाडटा, पॉलिसी हाडटा, वर्कलोड स्टडी सरकारान करूंक ना. Yet you are advancing this year in April. Speaker sir, म्हणजे क्लियर नॅशनल मॅन्डेट ना. नंबर 2, एक मेजरेबल हो जे एक आवर फ्रेमवर्क असता ती ना. वर्कलोड असेसमेंट सरकारान करूंक ना. आता जो मुख्यमंत्री सांगता, I'll just pass this national credit framework जी SOP आसा, this हे मातशी दी. आता इंतून स्पीकर सर क्लियर कट, I'll come to the technical point. Clear cut it says कि annual hours is 955. Annual hours is instructional hours. You're talking about 1100. It says 955. It says hours for study, practice, ये home study and projects पढ़ा, it is 245 hours. म्हणजे 955 plus 245 हे झाले 1200. This is the National Credit Framework SOP. Now, Speaker sir, I will place the affidavit put by the Director of Education in the Bombay High Court when this NEP question came. Lokank, point number 7, हे माचे दी मुख्यमंत्री, माचे दी. हे affidavit आहा गोवा गव्हर्नमेंटाचे. जे affidavit on point number 7, Speaker sir, it says, I say that the commencement of the academic year from April 2025 has been resorted in order to ensure
proper implementation of NCF and NCRF. म्हणजे हे ऐका आता. It is denied that 1,200 instructional hours are completed in the old system. म्हणजे old जे system आशिल्लें जुनान, ते systeman ते सांगता, I say that under the old system only 1,045 number of instructional hours are completed. So Speaker sir, the very simple question, when your Director of Education is giving an affidavit in the High Court of Bombay that 1,045 ora June ya old system an zada, when National Credit Framework tells you instructional hours 955 जावपाक जाय म्हणून, मागीर तूं भुरग्याक एप्रिला म्हयन्यान ओतान कित्याक थिंगा 3 वरां पासत हाडटा? The NEP, as per the old system, as per the affidavit given by your Director of Education, he says 1,045 hours. And you are mandatory 955 hours. So you are already, the system is already there. So when, Speaker sir, Mugalo Prashna sa, this is the affidavit also I have given, and I have given also the framework. That means April, yeah, for क्वेश्चन तुमचं विचारा न्ही. Speaker sir, basically the government should admit, Honorable Chief Minister, please admit that the school start policy today is premature and is on a wrong academic footing. Then now already 1,045 hours are happening in the old system. You require 955 hours plus 245 of other learning hours. Why are children, Speaker sir, put and sent in the month of April? हे तुझ्या जुना सिस्टमा करून जाता. हेजेर तुवें म्हाका पॉइंटेड आन्सर दिसो. स्पीकर सर, NEP इम्प्लिमेंट करता आसतना हांवें ऑल द स्टेक होल्डर्स जे प्रायमरी सेकंडरी हाजे सगळ्या जाणांक विश्वासान घेतल्या. स्पीकर सर, आमी PTA मिटींग तालुका लेवलाचेर वचून आमी PTA स्कूल मॅनेजमेंट ह्या सगळ्या जाणांक कॉन्फिडन्सान घेवन एप्रिलांतल्यान सुरू करपाचो आमी हे सुरवात केला. स्पीकर सर, आनी एक हांव गोश्ट मुद्दामून सांगता, बऱ्याच जाणांची गोंयकारांची सामान्य भुरगीं ही गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी आनी एडेड हायस्कुलांनी शिकता. आतां रिची रीच जी आसा हांची भुरगीं जी आसा पळय न्ही, ती आमी इंटरनॅशनल स्कूल्स आनी ह्या तरेच्या हायस्कुलांनी शिकता. सामान्य भुरग्यांक जर आमी एप्रिलांतल्यान फुडल्या वर्साचो जर प्रोग्राम स्टार्ट केलो जाल्यार तांच्या तकलेंत फुडलो एक वर्सभर हो स्टडी मटिरियल जो आसा तो वता आनी त्या निमित्तान NEPच्या पॉलिसीच्या निमित्तान आमी अशा पद्दतीन ह्या भुरग्यांक पुराय सिलेबस हो इन एडवान्सांत सांगू शकता. ताजें म्हणणें आसा की आमी एप्रिलानूच कित्याक सुरू करता, वाय नॉट यू आर स्टार्टींग इन द मंथ ऑफ जून. आमी एप्रिलाचे म्हाका दिसता हार्डली 20 days हे जे आसा पळय न्ही हे आमी यूज करता. हांगासर प्रॉब्लेम स्पीकर सर, कारण बरे टीचर ऑलरेडी 30 एप्रिल पर्यंत ह्या सगळ्या टीचरांक स्कुलांनी येवपाकूच जाय. आनी इट इज अ कंपल्सरी फॉर द टीचर. Speaker sir, Mukhyamantri, see, let's not talk about, I'm talking very technical. You said 1,200 hours. As per National Credit Framework, 1,200 hours is broken into 955 hours and 245 hours. That is what NEP says. Let's talk only about NEP. NEP चे system jenna 1,045 hours, jenna director affidavit dita कोर्टान की आपूण जे जून सिस्टमान हे 1,045 hours जाता. आता सरकार why एप्रिलाच्या म्हयन्यान ओतान jenna see, you have to say that the policy is flawed. This what other stakeholders is not the question. Parents are also not wanting to send their children in the month of April. आमकां सांगलोले NEP लागू हे केलें मो, पूण जे नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्काचे जी ओरां आहाय 1200 जे 955 hours ऑलरेडी इंस्ट्रक्शनल आवर्स ऑलरेडी तेज मायज पोन्ने सिस्टमा जाता, जाल्यार मागीर भुरग्यांक कित्याक एप्रिलाच्या म्हयन्यान ओतांत हाडटा? Because Mukhyamantri, see, you please ask your director to look into it, because this 1,100 hours, 1,200 hours created confusion. They themselves were confused. No, it's very clear. You said now 1,100 instructional hours. I gave you the National Credit Framework Policy SOP that has been given by the Modi government to every state. So Mukhyamantri jenna burgyank hatta under the pretext of NEP, I believe this is a wrong step. It is technically not sound. It is on a wrong footing. We are taking 20 days of children in keeping them in the hot sun. आज थिंगा 3 वरां जेन्ना तुम्ही घालता सारको टाइम टेबलूय ना. आज जोरी तर आमी चोयला स्पीकर सर, जे
ऑडिटींग जोरी चोल्यात ह्या इस्कॉलांत एनेक्शर 2 जोरी तर चोल्यात जेन्ना आमी इंचाले स्ट्रक्चरल आनी नॉन स्ट्रक्चरल जे ऑडिट जावपाक जाय पेडणे तालुका बार्देस तालुका तिसवाडी तालुका पोंडा धारबंदरा केपें काणकोण मुर्मुगांव हेजे अजून स्ट्रक्चरल ऑडिट सेफ्टी ऑडिट जावंक ना बिकॉज जेन्ना भुरग्यांक आमी ह्या ओथान धाडटा अंडर द प्रिटेक्स ऑफ एनईपी स्ट्रक्चरल ऑडिट लास्ट budget session honorable chief minister said he would take up entire schools. Today in your answer there are so many talukas in which the shed is not safe. आमचे काणकोण जे रिपेअर वर्क जाले फॅन पडो प्लास्टर ऑफ पॅरिस पडे आमी पत्र बरयल्ले मुखेलमंत्री that in the rainy season all these things have happened. म्हाका दिसता क्लियर कट मुखेलमंत्रीन आमकां assurance दिवपाक जाय. Number one, that this NEP guidelines जे पड्या we are not working as per the NEP guidelines, as per the National Credit Framework guidelines. We are sending children there 20 days in the month of April. Hot. जेन्ना वयता थिंगा सारखे वयला सारखे हेंच ना, they were sent into panchayats, into temples. And when will you create this safety audit? Mukhyamantri Bab, हेजेर मातशें तूं लक्ष घाल, call your director. This is an education policy which we are debating here. When we debate on education policy, म्हाका दिसता Speaker Sir, Mukhyamantri, please look at this very प्रश्न seriously. विचारा. स्पीकर सर हे स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि हे जे आता हांव उलयता न्ही हय बोल एनईपीचे वयल्यान स्ट्रक्चरल ऑडिट आसा. स्पीकर सर म्हजो डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन सेक्रेटरी ऑफ एड्युकेशन सगळे जाण हांगासर आसा हावजान चलपी डिबेट सगळे जाण आयकताय बी 955 आवर्स हे पयलीं मेन्शन केल्ले करिक्युलम फ्रेमवर्कान ताज्या उपरांत आफ्टर दॅट क्रेडीट फ्रेमवर्क has included and which talks about 1200 learning hours. ते 10 जाणां हांव दिता. स्पीकर सर करिक्युलम फ्रेमवर्कान हो जो कन्सेप्ट सांगला ताज्याच प्रमाणे आमी फुडें वता आनी ताकाच लागून स्पीकर सर आमी जे म्हणटा की एप्रिलान आमी हो ब्रीज कोर्सा खातीर ते 20 दीस हे आमी यूज करता आनी वीच इज गेटींग एडॉप्टेड ऑलरेडी फाटल्या वर्सा सगळे भुरगे ह्या कोर्साक आयले पेरेंट्सूय बी ह्या बाबतींत No, Honorable Chief Minister, it is because of PTA parents that they want. It's a different issue. But it is. You should not say that it is as per NEP. हांव कितें करूं If parents want, if the PTA wants, that is not a. That let the parents decide. But तो पेरेंट्साच्या वाटेंतल्यान उलयता काय टिचराच्या वाटेंतल्यान उलयता ना हांव सांगता की ती एनईपी पॉलिसी प्रमाणे जी ओरां तुमी सांगता की हेज लागून एप्रिला एनईपी लागून भुरग्यांक इस्कला हाडपाक जाय ओतांक घान दवरूंक जाय हे जेन्ना गोरमीन हाडटा तेन्ना गोरमीन हांकां हाडटा हॉलिडे कित्याक मेळटाली गोरमी आमो मेळटा आनी तेजे वर्क लोड आनी कित्याक वाडयता एनईपी मिन्स मागीर म्हणटलो चड पावस पडटा तेन्नाय बी मागीर आमी म्हणटा चड पावस पडलो मोहूर आयले काय आमकां सुटी दिवची पडटा नाय जाल्यार त्या ती हे 20 दीस जे पळय न्ही एप्रील म्हयन्यान आमी भरून काडटा ऑडिटाचेर सांगता स्पीकर सर 568 स्ट्रक्चरल ऑडिट ऑफ द गव्हर्मेंट स्कूल आमी कंप्लीट केला आनी उरल्या अप्रॉक्सिमेटली 302 गव्हर्मेंट बिल्डिंगीचे ऑडिट कंप्लीट करपाच्या ह्या म्हयन्या भितर आमचो पीसी ते स्ट्रक्चर सेफ आहे 302 मध्ये सेफ आय थिंक भुरगीं आहाय आनी सद्या आमी प्रिलिमिनरी वचून पळयला ह्यो स्ट्रक्चर सेफ आसा स्पीकर सर आमी ज्याची टेस्ट करपाक जाय अशी नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्ट एनडीटी ही 9 गव्हर्मेंट स्कुलाची केल्या त्या खातीर आमकां गरज आसा जाल्यार ती स्ट्रक्चरल ऑडिट 100% सगळ्या स्कुलाच्या हांव कंप्लीट करता केन्ना एक म्हयन्यानो विदीन अ मंथ Honorable Speaker, NCF आमाचें दिता National Credit हाटल्या हा नरे लायनी न्हू दिता NCRF prescribes 1,200 notional hours. Give one to Chief Minister quickly. Just take the begin. One to Honorable Speaker. I've just taken the relevant page. Please look at paragraph 3, the total notional learning hours. You got that? Total notional learning hours for 1 year education across notional, the word is notional, across school education, higher education, so and so has been agreed to be 1,200 hours per year for the purpose assignment of credits for which students shall be awarded 40 credit subject. Look at the last paragraph. The learning hours may include classroom learning, teaching, practical, laboratory work, innovation labs, class projects, assignments, tutorials, sports and games, yoga, physical activities, performing arts, music,
handicraft work, social work, NCC, bagless days, examination, class tests, quizzes, assessment, vocational education, training and skilling, minor or major project, field visits in skill education, as well as internship, apprenticeship on the job, OJT, and experimental learning, including relevant proficiency and professional learning. This is known as notional. That is 1,200. Now your NCF, please look at this NCF. 4.3. XMR3. Which is at page 135. Please look at E, 4.3E. Given the wide range of contexts in which schools operate across the country, a working school week has been taken as 5.5 days, with Saturdays half working days. And G, given the range of subjects in different stages and reasonable number of hours spent, students can spend in a school, a working school year would amount to around 34 working weeks of around 29 hours of instruction hour per week. And calculated with this, please look at page 137, 138, page 138, where there is a chart. You get the chart? Yeah. The chart shows R1 plus library, R2, everything given, annual hours, and when you total that, it comes to 955 hours. Now this 955 hours, please look at it. All these items are shown here. Now your answer, which you have given today to us, please look at page 13 of the PDF. I will just give you what you have given in page 13. You have annexed that circular. I'll just give a copy quickly. It's there in the PDF, but it's page 13 of the PDF. I've just given the relevant page. 13 and 14 I've given. First page I've given, so you know which circular. And this is page 13 and 14. Middle stage, you got that? 6, 7, 8. And there's a chart now. Language 2, 3 and all this, and they are given total 1,200. If instructional hours are going to be 1,200, how are you reconciling the notional hours of 1,200? You understanding what I'm asking? Now today, just now you had given us that 31st of May 2024. That is also at page 18, 17 and 18 of our PDF file. It is there. Look at page 18. Please read what is written there. There's the chart where it gives 1,200 hours. And please look at the note. It may be noted that the above credits and numbers of corresponding hours. You got that line? Note which is down there. There's one credit. After that, subject, curricular, there's a chart. Total 1,200, which is for languages, maths, science, social science, interdisciplinary area, vocational education, physical education, art education. So this is instructional hours, which becomes 1,200. Now understand this down at the note. It may be noted that the above credits and number of corresponding hours have to be earned by the students and need not necessarily correspondent to the classroom workload on the subject teacher. Additional hours for credits required to be completed beyond classroom teaching will have to be met through project work, assignment, field visits, internship. This is contrary to what NCF is saying. That is part of your 1,200 notional hours. And your circular is going contrary to it. How do you reconcile? Because in the High Court also you have said this. You are increasing the number of days to start it in April because you need to meet 1,200 hours. So how do you reconcile this? Because if you are adding here, how do you reconcile? That's the question which I have got. स्पीकर सर हाजेर सांगता आसतना आमी 1,200 अवर्स ह्यो नॅशनल अवर्स म्हटलेले आसा आनी तेज्या खातीर आमी 1,100 इज एन इन्स्टिट्यूशनल अवर्स जे स्कुलान ती स्पेंड करतले ते 1,100 दीस आसतले आनी 1,200 हे तेंचे 100 दीस इन्क्लुडींग रेस्ट ऑल सब्जेक्ट जे तेंच्यांनी सांगले आमी दिल्लो असाइनमेंट आसतलो आमी दिल्ल्यो रेमेडियल क्लासीस आसतल्यो बाकीच्यो सगळ्यो वीच इन्क्लुड्स 100 अवर्स आनी वीच ऑल टुगेदर इट इज 1,200 अवर्स
तेजेर जे सगळे डिफरन्सीस हे जे दाखयले पळय न्ही हे सगळे कन्सिडर करून आमी हो जो सर्क्युलरूय काडला आनी लोकांक क्लियर केल्ले आसा आनी इवन दो ऑल द स्टेक होल्डर्स वी हॅव टेकन इन टू द कॉन्फिडन्स आनी ताज्या उपरांत जे इम्प्लिमेंटेशन केलां स्पीकर सर म्हाका दिसता की फाटल्या वर्साय बी हाजेर कंप्लेन कोणाचीच नाशिल्ली सगळे पेरंट्स टिचर्स आनी ऑल मॅनेजमेंट दे आर हॅपिली म्हणजे एडॉप्टेड फॉर दीस म्हाका दिसता ह्या वर्साय बी हो बारीकसो हे जो आहा पळय न्ही नो डावट एफिडेविट दिला ताच्या संदर्भात हे एप्रिलांतल्या 20 दिसाच्या खातीर हे सगळे डिस्कशन सुरू आसा इन शॉर्ट बट आमी हे करता So that note is wrong. Note is wrong then. Because you're adding hours. Please look at that. That can be reconciled. You can withdraw that part. सर हांव लिगली हातूंतल्यान वचना कारण लिगली एफिडेविट कितें दिला आनी तितून हांव वचना बट No, I'm not on the affidavit part. I'm on this your note here in your circular. Note in the circular. You're adding hours. You're saying beyond that you will have to go. Please look at that note. Additional hours for credit have been completed beyond classroom teaching. आय चेक हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाक चेक करपा लायता That's it. बरें बरो स्पीकर सर आता जसे मुख्यमंत्र्यांनी एक रिप्लाय दिली स्ट्रक्चर सिंपल विचारता स्ट्रक्चरल ऑडिटाची रिप्लाय दिली क्वेश्चन विचारा बाकीचे भाषण क्वेश्चन विचारता विचारूपाक तरी दी स्पीकर सर स्ट्रक्चरल ऑडिटाची जी रिप्लाय तुम्ही दिली की 1 महिन्या भितर स्ट्रक्चरल ऑडिट करता म्हणून आता सिंपल आसा हांगा खुबशे तुमच्या धारबांदोड्याचे प्रायमरी स्कूल्स आसा GPS आसा ते डॅमेज्ड म्हणून आसा पार्टली डॅमेज्ड टोटली डॅमेज्ड ऑर मेंटेनन्स रिक्वायर्ड अशे खुबशे रिप्लाय आमकां मेळटा स्पीकर सर एक आमच्या सानंद्रे मतदारसंघांनी अशे खुबशे स्कूल्स आसा तितून हे अजून पर्यंत रिपेअर्स सारखे जावंक ना मागीर आमकां प्रायवेटली करचे पडटा आमकां खंय थंय PTA मेंबरांक घेवन जावं आमी घेवन ते करचे पडटा आनी हे रिक्वेस्ट स्पीकर सर हांव आमच्या मतदारसंघाचे सांगता कितले फावटी केले मुखेलमंत्र्या फुड्यान मांडले स्पीकर सर म्हाका इतलें विचारपाचें आसा कित्याक नोडल एजन्सी एका डिप्लॉय करतले काय कित्याक लागून कित्याक बिल्डिंग्स सद्याक आतां कितें आसा PWD बिल्डिंग्सा कडेन हे सगळे दुरुस्तीचे आसा PWD बिल्डिंग्साक 100 कामां आसता ते 100 कडेन धांवता आनी हे जे प्रायमरी जो प्रायोरिटी टीचर घेवपाक जाय कित्याक पयर आमचे आदोशे एक हे आसा थंय हे देंवले आमी आतां ते रिपेअर करून घेतले प्रायवेटली रिपेअर करून घेतले पण हे जे गिरीश बाब प्रश्न विचारा न्ही तुमचो स्पीकर सर म्हाजो प्रश्न विचार माझो प्रश्न सिंपल आसा की स्ट्रक्चरल ऑडिट तुम्ही आता करतले म्हणटात कंप्लीट करतले एक महिन्या भितर हेच्या पयलीं ऑडिट हे केल्लें आसा ही जी बाकीची कामां आसा दुरुस्तीची रिपेअर जावं मेंटेनन्साचे जे कामां आसा ती खंयच्या एजन्सीचे थ्रू करतले आनी कितल्या टायम फ्रेमा भितर तुम्ही हे कंप्लीट करून घेतले कित्याक रोखडोच पावस येवपा आसा स्पीकर सर स्ट्रक्चरल ऑडिट 506 शाळांचे केला 302 शाळा स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाचे उरला थोड्यो शाळा रिपेअर करपाच्यो ज्यो उरल्या स्पीकर सर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस परत सांगता म्हणजे PWD बिल्डिंग डिव्हिजन एंड फोर्थ बाकीची सगळी कामां सायडीक दवरून टील जुनाचूय शाळा परत सुरू जावच्या पयलीं ह्या शाळा जी आसा पळय न्ही ह्यो सगळ्यो शाळा 100% रिपेअर करून दिता इन्क्लुडींग तुज्यो बिफोर मे एंड तेच म्हटलां जुनान रावं नाका मे एंडिंगाच्या पयलीं सगळ्यो 100% शाळा एश्युरन्स ऑन द फ्लोर ऑफ हाऊस फ्लोर ऑफ हाऊस सांगता कित्याक ना एक्सक्यूज आमकां एवरी टायम एल्टन बाब. एकूच मुखेलमंत्र्याक हांव सांगपाक सोदता वेंजी excuse बाब. आमकां एवरी टायम मेळटा की PWD वेंजबा बोलले तुझं क्वेश्चन स्टाफ सारके ना सो ते डिले जाता सो हे मातशे एश्युरन्स दिया तुम्ही की कशे भशेन बिफोर एंड हे कंप्लीट करतले वेंजी बस तुम्ही असो टाइम भेटयता तेका उलोवनी वेंजी बाबाक क्वेश्चन विचारनी आपलो स्पीकर सर जे लेखियो आन्सर दिला तेजे तुम चोयल जाल्यार 242 स्कूल्स स्ट्रक्चरल ऑडिट जालें ना आनी ह्या रिपोर्टा प्रमाणे 14 स्कूल जी आहाय तें सिलींग पडले भुरग्यां जायत इन्सिडंट जाले थिंगा NDT रिपोर्टा प्रमाणे 7 स्कुलांनी सांगिलां की इस्कॉल शिफ्ट करपा जाय आनी तुमगे गव्हर्मेंटा गेले एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक हे परमिशनां रावता स्कूल शिफ्ट करपाक ऑल्दो इट इज गिवन एज अनसेफ सो 4 schools have been written as unsafe. स्पीकर सर हांव एकूच सांगो सोदिता 98% जे ऑडिट जाला ते इस्कलान रिपोर्ट चोयल जाल्यार तुमकां सांगिलां द स्कूल्स डू नॉट हॅव फायर फायटींग फॅसिलिटीज आरपोरा उज पेटोन एडल्ट लोक हँडल करूंक जायना आज आमगेली 98% ऑडिट जालो इस्कलांक फायर फायटींग फॅसिलिटी ना हो सरकाराक उस्क जाता जायना फायर फायटींग फिक्स्ड फायर फायटींग फॅसिलिटीज सगळे इस्कलांनी घालपाचो प्रयत्न हो सरकार करतलो यार फकत एक्सटिंग्विशर घालतलो कित्याक एक्सटिंग्विशर घायल म्हणटरी तो एक्सटिंग्विशर चलोवपाक आनी ऑपरेट करपाक कोणाक ना कित्याक तुमी ड्रील करनाय सो फिक्स्ड फायर फायटींग सिस्टम सगळे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान घालपाक हो सरकार
केन्ना पुसान घालपा एश्युरन्स दितलो जुना म्हयना इस्कॉल कॉमेर्स जातली तुगे टेंडर केन्ना आउट जातलो वर्क ऑर्डर केन्ना मेळटलो सो दॅट फिक्स्ड फायर फायटिंग सिस्टम्स आर प्लेस्ड इन ऑल गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल्स. स्पीकर सर, आत्ता जो विषय सांगला त्याच्याप्रमाणे आमच्या 302 गव्हर्नमेंट स्कुलां ही अजून ऑडिट करपाचो आसा. दॅट इज एक इशू. स्पीकर सर, आणि हे सगळें सांगता आसतना आमी 100% स्कुलां रिपेर करून ती जुनाच्या पयलीं दिवपाचें फ्लोर ऑफ द हावस सांगलें. जे सिलींग पडलें म्हणटा पळय न्ही स्पीकर सर, थंयसर जो सिलींग घालतात आमी आतां ह्या फावटी त्या खातीर सगळ्या स्कुलांनी सांगलां की तुमी कितें म्हणटा तर Plaster of Paris. तू फकत फायर फायटिंगाचे उलय. प्लास्टर ऑफ पॅरिस हे यूजच करूं नाका, कारण ताका डायरेक्टली म्हणजे टॉपच्यान फॅन घालप आनी हें सांगलां त्या खातीर. आनी फ्लोर पडलो अशें केन्ना जावचें ना, सिलींग पडलें अशें केन्ना जावचें ना. दुसरें स्पीकर सर, तो जे फायर एक्सटिंग्विशर म्हणटा आनी फायर सेफ्टी ऑडिट जो म्हणटा पळय स्कुलांचो स्पीकर सर, एक म्हणजे स्कुलांनी खंयच्याच कुकिंग फेसिलिटीज किंवा अशा पद्दतीच्यो कसलीच फेसिलिटीज ना, किंवा थंयसर चुकून सुद्दां जे लायटर न्ही फस्ट सुद्दां कोणी यूज करचे न्ही. तो जे सांगता वगीच जर फ्लोर ऑफ द हावस फाल्यां सकाळीं म्हणत हांव 2 मिनटां भितर करता जाल्यार ते योग्य जावचें ना. इट इज आत्ताच्या घडीक हांव चॅक करपाक लायता स्पीकर सर, कितें? बट थंयसर खंयसरूच म्हणजे चुकून सुद्दां खंयसर बाबा उजो पेटपाची हेजी तेजी शक्यता ही चुकूनय नासता. शाळे भोवती बी तितके आमी प्रिकॉशन्स घेता. हांव वगीच सांगचो ना की आमी सगळे कडेन फायर एक्सटिंग्विशर लायता, दॅट इज अ रॉंग सांगप जातलें. आमी 100% काळजी घेता की चुकून बट इट इज पार्ट ऑफ द चेकलिस्ट नो. It is a part फायर of- फायटिंग एक्सटिंग्विशिंग Speaker सिस्टम sir. आसपा जायो. Speaker सो इफ इट sir. इज पार्ट ऑफ द चेकलिस्ट दॅट मीन्स थिंगा रांदपा गरज ना. Speaker sir. आसपाकू जाय हुंयसर पेटपा शकता. आपल्याक खूप खबर आहा म्हणून ते सगळे हांगासर ज्ञान धाडचे अशें काय ना ना. तू खबर आहा. भिरांत दिसना तू भिरांत दिसना उज पेटल जाल्यार भुरग्यांक त्रास जातले. शाळेन उजो केन्ना पेटचोच ना, उजो को पेटपाक पेटपा ना एक्सटर्नल सोर्साचो उज पेटपा शकता न्हू सीएम. ना वी आर टॉकिंग समथिंग विच इज व्हेरी सिरियस. तू म्हणटा चेकलिस्टाचे घायलो आहा न्हू दॅट मीन्स देर इज अ रिक्वायरमेंट. आमी काळजी घेता. ना केन्ना एक प्रश्न एश्युरन्स क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 2. ते गेले. म्हाकाच न्ही स्पीकर सर, आन्सर एज पर कॉम्पिटिशन. Speaker sir, I support for local vegetable farmers. आयज आमच्या पेडण्या सारख्या गांवांत खुबशे आमचे फार्मर्स आसा. आमच्या भाजी जे आयज उत्पन्न करतात आनी ती भाजी व्हरून आमच्या पेडण्या म्हापसा तशेंच आमचे सगळे कडेन व्हरून आमचे लोक हे विकतात. जाल्यार हांकां लागून म्हाका दिसता जी आयज खुबशीं वर्सां जालीं 4 वर्सां जालीं ही फार्मर्सांक जी रेट आहा पळय भाजयेची ती खंय तरी वाडोवपाची गरज आसा आनी ती सरकारान जाता तितली फास्ट हे करून तेंची रेट ही वाडोवन दिवपाची खूब गरज आसा. तशेंच पेडण्या आमच्या म्हाका दिसता हे भाजयेक रेट वाडयना अशें म्हणून फार्मर्स म्हाका दिसता खुबशे कमी जायत आहा. तेका लागून सरकारान जाता तितले फास्ट हेजेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आसा. तशेंच आमच्या जे आमचे पेडण्यान प्रोक्युरमेंट सेंटर आमच्या पेडण्यान आसा जाल्यार म्हाका दिसता इब्रामपूर गांवांत आनी एक सेंटर जावपाची खूब गरज आहा. कित्याक तांकां डिस्टन्स खूब पयस जाता. इब्रामपूरसून आमच्या पेडण्या येता जाल्यार तांकां 24 किलोमिटर जाता. ताका लागून एक रिक्रुटमेंट हे सेंटर इब्रामपूरय गांवांत जावचें. तशेंच 2012 तांकां कोल्ड स्टोरेज मेळटाली. म्हाका दिसता त्या टायमार कोल्ड स्टोरेज आसलेली पण आतां सरकारान ती कित्याक बंद केल्या तें सांगचें. आनी जाता तितलें तांकां कोल्ड स्टोरेज तांकां दिवपाची खूब गरज आहा. कित्याक जी भाजी दुसऱ्या दिसा ती उरान पिड्ड्यार जाता. ताका लागून हेजेरूय हे दिवपाची खूब गरज आहा. लक्ष Question कितें? क्वेश्चन उलयला तेज्या सरान आन्सर दिवचे एकदाच सगळे. माननीय मंत्र्यांनी जाप दिवची. स्पीकर सर, बरें दिसलें की त्यांनी एकदाच सगळे आन्सर करचे म्हणून सांगलें. परत परत विचारून हय आन्सर करून येता. आनी एक लास्ट Question कितें? तू विचारले मरे 3 विचारले तुका कळोंक ना ते. ताका कळोना सगळे.
पेडणेकरांचे लास्ट प्रश्न लास्ट तुका एक कळटना? विचारता अरे ते गेलेला हांव मिरच्याचे परत तुमचे आलू लेलो कोता एस दिसता अरे ऐकेल ते रे? पेडणेकरांचे पण नाना प्रश्न पाटेकर तुका म्हणटा कळटना? आलू लेलो ते भाशी कारभार चलवले तुम्ही आलू लेलो कांदा लेलो आलू से टमाट सोना ले लो. निकलेगा हांगा आलू और टमाट लेलो दी भेंडी लेलो आलू से सोना निकलेगा म्हटलेले हा हे बरोबर आहे आलू से सोना निकलेगा लास्ट क्वेश्चन उरला ते आयज आमचे सरकारान तांकां सपोर्ट दिवपाची गरज आहा जे आयज जेन्ना फार्मर्स आसता तेन्ना तांकां 1000 स्क्वेअर मिटर ते फार्मिंग करतात जाल्यार तांकां खंयसर तरी गव्हर्मेंटान स्किमींक लागून हे करचे तांकां तशेंच जे आयज आमचे धाकटे प्लॉटांनी जे फार्मिंग करतात भाजयेचो हे करतात जाल्यार तांकां गवे रेडे खुबशे त्रास करतात ताका लागून तांकां जे आमचे WRDन जे आतां फेन्सींग घालपाक तेंच्यांनी हे केल्ले पळय तशेंच हांकांय तांकां फेन्सींग घालून दिवपाची खूब गरज आहा कित्याक जेन्ना गवे रेडे हे करतात तेन्ना तेंचे ते सगळे भाजी बी खावन तेंचे नश्ट करून उडयता हे आतां सगळे आन्सर मातशे दिवपाचे सर आनी एज फास्ट तेंचे हे करून दिवपाचे सॉल्व प्रॉब्लम स्पीकर सर मानादी आमदार बाब प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी विचारलेलो प्रश्न पयली म्हणजे फार्मर्स कमी जावंक ना फार्मर्स हे आमी 2021-22 जे 1102 आशिल्ले ते आज 25-26 1295 फार्मर जाल्या दर वर्सा हॉर्टिकल्चराक भाजी घालपी फार्मरांची संख्या ही वाडत आसा स्पीकर सर म्हाका सांगपाकूय बरें दिसता की दर वर्सा आमकां भाजी जी घालता ताजी टनेजूय म्हणजे मॅट्रीक टन जर पळयत आमी जाल्यार ती बी दर वर्सा वाडटा स्पीकर सर आमी तांकां जी अमावंट पेड करता ती ह्या वर्साक पळयत जाल्यार 532 लाख रुपया आमी आतां पर्यंत पेड केल्या दर 3 म्हयन्यांनी ही अमावंट ही पेड जाता स्पीकर सर तिसरी गजाल प्रोक्रुटमेंट सेंटर तांणी जे इब्रामपुरा आमकां आनी एक सेंटर दी म्हटलां पेडणेकार तशें भाजी लावपी कश्ट करपी समाज आसा त्या ती तांकां नवीन प्रोक्रुटमेंट सेंटर जे जाय ताजो हांव विचारूय करता आनी म्हज्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक त्या पद्दतीचें डायरेक्शनूय दिता स्पीकर सर आमी पळयता की हांकां एसिस्टंट आमी 2 तरेन दिता एक म्हणजे आमच्या डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फतूय बी आनी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चराच्या मार्फत पण आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार 75% आमी एसिस्टंट जे शेत करता त्या सगळ्या जाणांक दिता आमी वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो बियाण्यो ह्यो तांकां दिवपाचे सातत्यान आमचो प्रयत्न आसता तांकां बोरवेल मारपा खातीरूय आमी पयशे दिता तांकां इरिगेशन सिस्टम घालपाक आमी 90% सबसिडी दिता स्पीकर सर हाज्या व्यतिरिक्त आमी तांकां डीप इरिगेशन आनी फेन्सींग हाज्या खातीर 90% सबसिडी दिता स्पीकर सर आमी आतां रेट ठरयता आसतना म्हणजे एक गोष्ट बरोबर आहा की हो रेट आमी 5 वर्सां पयलीं ठरयल्लो आनी तेन्ना 150% ऑफ तेंचो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो कन्सिडर करून ठरयल्लो बट तुवें जो रेट वाडोवन फार्मर्सा खातीर मागला ताजो डेफिनेटली आमी विचार करता आनी ताजो कितें तरी रेट वाडोवन दिवपाचें जे पयलीं हांव एकदां सपोर्ट प्रायस तेंचो वाडोवन तोच सांगता तुका सपोर्ट प्रायस म्हणजे तेंचो रेट ना आमी डेफिनेटली तुवें सपोर्ट प्रायस जो मागला पळय न्ही आमकां फार्मरा खातीर हो सपोर्ट प्रायस दिवपाचो कारण आमी स्पीकर सर आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल खूब मोठ्या प्रमाणात माननीय मुख्यमंत्री प्रश्नकाळ सोंपलो प्रश्नकाळ सोंपलो खूब मोठ्या प्रमाणात वाडयला आमी स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेच्या अंतर्गत तांकां सपोर्ट करता स्पीकर सर प्रश्नकाळ सोंपलो आमी फुडलो विशय घेवया 0 वर स्पीकर सर 0 वर आमी घातलेले आमगे काय कितें एडमिट केलें ना आमी घातलेले ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मिनरल्स एंड सेफ्टी ऑफ गोवन माननीय आरोपी 2 गजाली आसा तुमचो तिगांचो जो पळय हे आसा पळय न्ही शुन्यकाळ सेम आसा एक काम करा तुमचे ऑलरेडी कॉलिंग अटेन्शन एडमिट केल्ले आसा तुमकां रिटर्न रिप्लाय मेळटले माननीय मंत्र्या कडल्यान आमचे न्हू आम कॉलिंग अटेन्शन जाय जाल्यार पळय तिगांचो प्रश्न आसा तो तिगांचे शुन्यकाळ पळय आसा न्ही सेम आसा स्पीकर सर एकूच ह्या हाऊसान एक प्रथा झालेली आसा व्हॉट इज देयर फॉर अस टू मेन्शन वी आर ओनली मेन्शनिंग इट यू डोंट गिव एन आन्सर अरे इट इज रिलेटेड सब्जेक्ट ही स्ट्रॅटेजी जे पळया प्लीज डोंट लुक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वी डिस्कस माननीय आरोपी आर 0 आज 110 आर शुड बी माननीय आरोपी ऐकून घ्या तुमकां पळय हांव तुमकां तिगांकय शुन्यकाळ मेन्शन करपाक अलाव करता पूण कॉलिंग अटेन्शन जे पळय आसा पळय न्ही
क्वालिफिकेशन ऑलरेडी तुमकां मंत्र्या कडल्यान आन्सर मेळटलें. आम्ही मेन्शन करता एक मेन्शन करता because sir, fear and anxiety due to the escalating conflict in the Middle East, where a large number of Goans are employed and residing. Families in Goa depend on remittance sent by their members working in countries affected by the present tensions arising out of the US-Iran-Iraq conflict. There is fear and uncertainty among Goan workers regarding their safety and job security. Evacuation arrangements are required in case of the situation further worsen. Because the government should establish a dedicated desk to work for collecting data on Goans and work with the central government for providing assistance, including a helpline for those in distress. Speaker sir, the safety of Goans should be our priority. Just saying, भिवपाची गरज ना म्हणून जावपाना. This issue should be taken seriously on top priority. पहिले नावाप्रमाणे सर घेतलो विधवांक अलाव करता तुमकां. श्री अंतोन वास. Speaker sir, this is inform you that one person by name of Ashley, resident of Airport Road, Chikaling, who is operating in the name of Team SA, has trespassed into the property of Kortali Komda, village of Murmunga Taluka. The said illegality needs to be immediately stopped, along with immediate action against the said person as well as the contractor for carrying out the illegal encroachment in the term of the provision of the Code of Well as the term of Goa Land Provision Act in survey number 181/1 and survey number 183/1 Kortali Komdar. Sir, sir, आमचे कोर्टाली जी कॉमदार आसा इल्लीगल रोड चालू आसा, एक्सेस रोड चालू आसा, ते विदाउट एनओसी ते ताचेर एक्शन घेवपाक जाय. जॉईन कर उल्हासा श्री क्रूज सिल्वा. Speaker sir, I wish to highlight the growing fear and anxiety among students, parents, scout masters, guide captains, head of school and management due to non-allocation of periods for scouting guiding activities under NEP 2020. Since the academic year 2024-25, this policy has seriously affected 214 schools across Goa, impacting nearly 50,000 student members. Scouting and guiding are not just extracurricular activities. They are vital for character building, discipline, leadership, and community service. Denying time for these activities undermines holistic education and the spirit of NEP itself. I urge the government to immediately address this issue, restore dedicated periods for scouting and guiding, and reassure our students and educators that their concerns have been heard. Speaker sir, already Scout and Guiding Association committee meeting on 8th August 2025 Siyamaka meeting area. And Siyaman already assurance दिल्ली आणि डायरेक्ट केल्या डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन 2 पिरियड पर वीक दिवचे म्हणून. स्पीकर साहेब आता म्हाका दिसता नेक्स्ट इयर सावन डिस्कंटिन्यू जातलें. सो म्हाका एक एश्युरन्स जाय एटलीस्ट 2 पिरियड पर वीक तांकां दिवचे म्हणून स्काउट एंड गायडिंग. नोटेड स्पीकर सर. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये. Speaker sir, rising fear and concern by the villagers of Bicholim and Latamase area due to a lack of a consistent ambulance facility in the area. Currently, only one ambulance covers the entire village region of Bicholim, which is stationed near Latambarse village panchayat. The villages in Bicholim constituency are geographically scattered, and hence one ambulance is on call or engaged. It takes a longer time to wait for a substitute ambulance. Therefore, it is sincere request to the government to provide us with another ambulance in the interest of providing timely emergency health care. श्री कृष्णा साळकर. Because fear and anxiety in the minds of people of Vasco constituency regarding regular shortage of water quantity which is being released on a daily basis to Vasco constituency. Anxiety is coupled with the fear that with the summers fast approaching, the thought of facing summers with less water supply is creating a panic situation. Concrete steps the government intends to take to tide over this very serious issue. So last time माननीय मंत्र्यान मीटिंग घेतिल्ली म्हाका दिसता डिस्ट्रिब्युशन खंय तरी मातशें स्ट्रीमलायन जावपाची गरज आसा. सो एक परत एकदा मंत्र्यान मीटिंग घेवची अशी आमकां दिसता. कित्याक फुडें समर जाता म्हणून. Because sir, entire requirement of Margua Taluka is around 80 MLD and for last 1 month we are supplying 75 MLD. There are localized problems. It is not because of the shortage of water, but
प्रत्येक फावटी दुसरे दुसरे त्याच कॉन्स्टंटली त्याच एरियेन भितर न्ही. रायट नाव देर इज अ प्रॉब्लम एट मांगोर हिल अँड सोसमोळे म्हणटा थंय 2 बिल्डिंगेन आसा. आय विल डायरेक्ट the concerned engineers to look into it, and by April 26 you will get another distribution line laid, and there will not be any shortage, absolutely no shortage of water in the month of, as you have said, anxiety in the month of April, May. Yeah, thank you. श्री विरेश बोरकर. I would like to draw the attention of the House to the delay in the commencement of the new block at the Institute of Psychiatry and Human Behavior, IPHB, Bamolim. IPHB is the only specialized institution providing mental health care services in Goa and cater to a large number of patients from across the state. The construction of the new block was undertaken to expand facilities, increase bed capacity, and improve treatment and counseling services. However, despite the infrastructure being developed, the commencement of the services in the new block has been delayed, resulting in continued pressure on the existing facilities and inconvenience to patients and their families. I urge the government to clarify the reasons for the delay and provide a definite timeline for making the new IPHB block operational at the earliest in the interest of strengthening mental health care services in Goa. श्री जी तारुलकर. Fear and anxiety in the mind of people about a serious incident involving a farmer who was attacked by a wild bison in Madara village of Penna Taluka. The incident has caused fear and concern among the local farmer community. The immediate step government intends to take in this regard. Speaker sir, पहली बिबटे वाघ येताले, आता गोवा रेडे येवंक लागले गावांनी. सगळी पोरसा बिरसा सगळी खाऊन काबार आता मनशाकूय मारूंक लागले. फाटल्या दिसा मोपा एअरपोर्टाच्या गेटीचेर गोवा रेडो उबो रावलेलो. म्हणजे लोकांक आता भंय जाला, ते लोकांक जिते मारून उडयता. सो रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की त्यांनी मातशें लक्ष दिवचें. श्री संकल्प बामणकर. Speaker sir, attention of the House is drawn to the serious inconvenience and danger being faced by the residents of the Murmogaon constituency and computers along NH 566 at Headland Sada and Bogda due to the non-reinstatement of roadside shoulder and pavement dug up in the preparation for the Formula 4 circuit race. The damaged stretch poses grave threat to the public safety with exposed metal rods and concrete debris creating hazardous condition for the pedestrian and motorist. Now that Formula 4 circuit race has been cancelled in the region, it is imperative that these excavated and damaged portions are immediately reinstated for the convenience and safety of the public. Step government intend to take in this regard. सर आमची फॉर्म्युला 4 तर पेडण्याक गेले सर, बट अजून थंयसर ते रॉड्स ती आसा पळय साहेब ती आमकां सदस्य मेन्शन केले न्ही, जिरोवर मेन्शन केले न्ही, मेन्शन केले नेक्स्ट श्री विजय सरदेसाई. ती रॉड सगळी हे आसा आनी ते 2 ते एक्सिडेंट जाले साहेब त्याच्या लागून. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of students of professional colleges with regards to the discontinuance of the re-evaluation system in the state of Goa. पयलीं कशें आशिल्लें की री-इव्हॅल्युएशनाक तुज्यान एप्लाय करूं येतालें, ताजे मागीर 23 सुमार तांणी 5,000 रुपया पर पेपर अशी फी घाली युनिव्हर्सिटी 5,000 रुपया पर पेपर. ताजे मागीर 24 तांणी री-इव्हॅल्युएशन म्हणजे कंप्लिटली कॅन्सल केलें आनी आतां फक्त री-व्हेरिफिकेशन म्हणल्यार काउंट करप मार्क कितले पडले ते, री-इव्हॅल्युएशन जावप ना. म्हणटकर एग्जामिनराचेर अकाउंटेबिलिटी कशी आसतली. हे स्टुडंट सगळ्या कडेन गेले, गव्हर्नराक म्हऱ्यान गेले, वायस चान्सलर, रजिस्ट्रार आनी तुज्याय म्हऱ्यान आयले आनी ते म्हणटात की तूं सिंपथेटीक आशिल्लो म्हणून. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री सिंपथेटीक आशिल्लो. म्हाका एक अश्युरन्स जाय की न्याय भुरग्यांक मेळटा हें भुरग्यांक कळूंक जाय, प्रोफेशनल कॉलेजीतल्या भुरग्यांक, की तांचे पेपर री-इव्हॅल्युएट जातले. हो उगीच बंद करप सिस्टम हो कित्या वयल्यान तो कळना आनी देर इज नो लॉजीक ऑर प्रिसिडन्स बिहायंड दीस. सो म्हाका एक अश्युरन्स दिवचें. Noted, Speaker, sir. I'll check with my secretary. श्री अलेक्स लॉरेन्स. Speaker sir, I draw the attention of the House that seafarers have approached me and enlightened me that the Chief Minister's assurance that their pension would be made permanent
seafarers are a pride and a tradition over the centuries. The government will take the steps government will take in this matter for seafarers' pension to be made. Every year they are been given, so if they could make it permanent and make a provision in the budget, we would appreciate it. Sri Carlos Pereira. Attention of the House is drawn to the problems faced by the Goan community holding Portuguese passports residing in the United Kingdom in relation to non-issue of OCI card on account of revocation of the Indian passport, notwithstanding the directive from the Ministry of External Affairs dated 4th April 2024, which permitted individuals from Goa, Daman and Diu who suffered revocation of the Indian passport to also be eligible to apply for OCI card. The Indian High Commission, United Kingdom, only there is refusing to follow the directive of the Ministry of External Affairs dated 4/4/2024, claiming it has not received any instructions, keeping several Goans who have applied for OCI cards in London in the lurch. The steps the government intends to take in this regard. Honourable Chief Minister, you had last time taken up the matter. I note it. Can I just give this? You can, Sri Alton de Costa. through NRI Commission, you can take that up. Speaker, sir, attention of the House is drawn on the issue of residents of Goa who are currently staying in the Middle East and other parts of the country for employment purpose and who intend to return to their hometowns in Goa. What steps does the government intend to take in this regard and assist them in returning safely to their respective native places? Speaker, sir, just one thing, Ankita sir, the special help desk with Ankita, Amgelia Kepeng, last 5 days, the Pai Mela, he was on the airport, Kaina the Kepa Moran Dola, Atkal. आमगे नाविल एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो के पाय मेला तेगे बोइन दुबई सोन येवपाक होता तो फाल फ्युनरल दोला शी वाज सपोज टू कम टुडे तेका ती फ्लाइट मनसता जाला सो ओय सो एक स्पेशल हे कुछ है स्पीकर सर सरकारान म्हाका दिसता यूएईचे दुबईचे देव ना ना देव मेंशन केले देव बरोबर म्हण दे हैव टेकन अटमोस्ट केयर बट आप ये हेल्प डेस्क जाय थिंगा मातशें चोय एक चार्टर फ्लाइट को नो एको काय ना तुमका चार्टर फ्लाइट म्हणा तुमको आहाय सीएम साइडीन तोंड दाखयत तसो Fear and anxiety in the minds of Goans in the Gulf and the seafarers who are working on the ships in the Gulf, their families all over Goa, due to the ongoing war between Iran and Israel, which is only escalating. Goans need assured support by arranging flights for those who want to come back, visa issues for those in the Gulf and who are holding OCIs, counseling support for those who require to manage mental health. A daily Goa government Gulf update broadcast is what Goans in the Gulf are asking for. And to look forward that all these people get what they want in a time frame manner, we would want to know what steps the government assures to take. So, Goenkarang Tinga daily updates जाय. ओमाना, बारेना, हे सगळे आमगे एम्बसीज जाय. Things on update ing घेऊन, ही गोंयसन एक update करपा जाय. So I think we would want to have a Goa government Gulf update broadcast daily basis. हेजेर कितें म्हाका एक assurance सांगपा करपा जाय शेमान. Noted speakers. शोक उल्लेख आता मी सकयल दिल्ले नामनेच्या मानेस्तांचो व्यक्तींचो शोक उल्लेख सभागृहामुखार म्हणूया. सर्गेश्री अजित पवार महाराष्ट्राचे आदले उपमुख्यमंत्री, सर्गेश्री मार्क टली पद्मभूषण पुरस्कार प्राप्त आणि नामनेचे पत्रकार, लेखक आणि नवी दिल्लीतल्या बीबीसीचे आदले ब्युरो मुखेली, सर्गेश्री महेश लोटलीकर नामनेचे फुटबॉल खेळगडे, सर्गेश्री क्रूज पिंटो नामनेचे कोंकणी तियात्र लेखक आणि दिग्दर्शक, सर्गेश श्रीमती सरला महेश्वरी दूरदर्शनावयल्यो नामनेच्यो खबरां निवेदिका आणि टीव्ही पत्रकार, सर्गेश्री एच के दुआ नामनेचे पत्रकार, आदले राज्यसभा खासदार आणि प्रतिष्ठेचो पद्मभूषण पुरस्कार मानकरी. शोक उल्लेख सभागृह मानून घेवचे. स्पीकर सर, एक मातशे एड करचे आमी दिल्ले घायल ना एकूच जे दिस हाऊस कंट्रोल्स the sad demise of noted environmentalist Diana Tavares. Her contributions to protecting Goa and its environment have always encouraged everyone. Last 14 years, she was actively contributing to protect Goa. So, I am add. आता एल्टनान रेफरन्सूय केल्लें जॉन मेंडोन्सा म्हणून
senior educationist from Fatorda, has been a staunch Konkani protagonist, educationist, principal, has expired and funeral is tomorrow. And same, I also agree with Honorable Leader of the Opposition with regard to Diana Tavares, who is a fearless environment activist and who tried to save Goa till the very end of her life. स्पीकर सर, दामोदर नाईक राष्ट्रीय स्वयं संघाचे कार्यकर्ते आणि जे पहिल्या 1991तल्या राम रथयात्रेतूय सहभागी जाल्ले तांचे देहांत जाला ते साखळींतल्यान आसा तांचे नाव ऍड करचे. शोक उल्लेख सभागृहात एकमतान मानून घेतले. ह्या सभागृहाच्यो भावना त्यांच्या कुटुंबा मेरेन पावयतले. 1 मिनिट शांतताय पाळून उबी रावन तांच्या आत्म्याक शांती मेळो अशें मागुया. Thank you. अभिनंदनाचे प्रस्ताव. आता आम्ही अभिनंदनाचे ठराव सभागृहात म्हणूया. डॉक्टर आर्मिदा फेर्नांडीस, मूळ गोयची नामनेची नियोनेटोलॉजिस्ट, हांकां आशियांतली पहिली ह्युमन मिल्क बँक स्थापन केल्ले खातीर तशेंच भारतात आवय, शिशु आनी बाल संगोपन भलायके विशीं केल्ले उत्कृश्ट कामगिरी खातीर बॉम्बे आर्च डायोसिसाचे पाप साहेबाचे पदक प्राप्त जाल्ले खातीर प्रतिश्ठेचो पद्मश्री पुरस्कार 2026 फावो जाला. हे खातीर हे सभागृह तांचे अभिनंदन करता. तशेंच डॉक्टर लुझिटो डिसोजा, मूळ गोंयचे नामनेचे ऑन्कोलॉजिस्ट, हांकां प्रतिश्ठेचे पाप साहेबाचे पदक फावो जाल्ले खातीर हे सभागृह तांचे अभिनंदन करता. युवा स्वराज स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लब कुडचडे गोंय हांगा विंगड ग्लोबल आयकॉन पुरस्काराचे राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय मान तशेंच युनायटेड नेशन्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हातूंत सुवात फावो जाल्ले खातीर हे सभागृह तांचे अभिनंदन करता. लेफ्टनंट जनरल समर इवान डिकुना आनी लेफ्टनंट जनरल मायकल एंथनी जूड फेर्नांडीस हांकां 2026 वर्साचे प्रतिश्ठेचे परम विशिश्ट सेवा पदक फावो जाल्ले खातीर हे सभागृह तांचे अभिनंदन करता. कुमारी एरिका दे सिकेरा आनी कुमारी जिओवाना दे सिकेरा आंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स खेळगडी आनी मार्शल आर्ट्स क्षेत्रांत राज्याचे आनी देशाचें नांव वयर काडले खातीर तशेंच खेलो इंडिया पुरस्कारा सयत साबार राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी केन्यांत जाल्ल्या 12व्या मोंबासा ओपन सर्तींत पदकां फावो जाल्ले खातीर हे सभागृह तांचे अभिनंदन करता. अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृहान मानून घेवचे. एक म्हज्या मतदारसंघातलो डॅनवर क्रास्टोम आहा, ताकडे इंडिये खातीर गोल्ड मेडल गेल्या आठवड्यान थायलंडाक किक बॉक्सिंगान जिखिल्लो आहा. हांवें लेजिस्लेचर सेक्रेटरीक डिटेल्स दिल्या, ताजें नांव तातूंत इन्क्लूड जावचें. अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृहान मानून घेवचे. अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृहान एकमतान मानून घेतले. कागदपत्रां वांची. ऑनरेबल मुख्यमंत्री. Sir, I lay on the table of the House the paper shown against my name in today's list of business. लक्षवेधी सूचना. विरोधी पक्ष पुढारी श्री युलिया लेमा, आमदार श्री एल्टन डिकोस्ता, श्री कार्लोस पेरेरा, श्री विजय सरदेसाई, श्री वेंजी विएगस, श्री वीरेश बोरकार, श्री क्रूज सिल्वा, श्री संकल्प आमोणकार यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वचले. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people and the stakeholders such as village panchayats, industry associations, etc. on the introduction of the reverse vending machine and deposit refund scheme without any awareness, orientation and training in the working of the scheme and the equipment. It is learned
that all the village panchayats in the states are directed to identify locations for the installations of the reverse vending machines. The village panchayats are clueless about the actual working and operation of the automated RVMs and the deposit refund scheme. The objectives are laudable as it is to reduce the non-biodegradable waste and encourage responsible disposal of mainly alcohol bottles, PET bottles, multi-layered wrappers and milk cartons. The fear is that the RVMs turning into a white elephant and gathering dust after installation without any proper awareness, orientation and training. Steps that they will take to ensure that the scheme of RVM and DRS will effectively operate at the ground level, including making such arrangement mandatory in malls, departmental stores, marts, mega liquor shops. Speaker, sir, next week, answer. Mike. आमदार श्री उल्हास तुयेकर आणि मुख्यमंत्र्याचे आणि मायकल लोबो आणि मुख्यमंत्र्याचे लक्ष ओढचे. Attention of the House is drawn to the concern regarding the safety of girls working in the Gulf countries in view of the ongoing conflict and rising tension in the West Asian region. A large number of people from Goa are employed in countries such as United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, and Saudi Arabia, and the prevailing war situation in the region has caused anxiety among their families in the state. The Honorable Chief Minister may therefore make a statement on the steps taken by the government to coordinate with the Ministry of External Affairs to ensure the safety of girls residing in these countries and the measures in place for assistance or evacuation if required. Speaker, sir. माननीय मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, हो विषय खूप सिरियस आसा. हाजी सगळी इन्फॉर्मेशन हांवें कलेक्ट करपाक लायल्या. सोमार दीस ह्या इश्यूचेर आन्सर करता. सोमारा आन्सर करतलो. सोमार आन्सर करता. विधेयकाक अनुमती. माननीय राज्यपालान विधेयकाक दिली अनुमती सचिवान सभागृहाक कळोवची. Sir, I report the assent of the Honorable Governor to the bills shown in today's list of business. कामकाज सल्लागार समितीचा अहवाल सादर करप. माननीय मुख्यमंत्र्यान कामकाज सल्लागार समितीचा दुसरा अहवाल 2026 सादर करचो. Sir, I rise to present the second report 2026 of the Business Advisory Committee. आता तुम्ही प्रस्ताव मांडचो. Sir, I move that this House to agree with the second report 2026 of the Business Advisory Committee. आता हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता. मातशें हिंदी मेळना आमकां मेळना रिपोर्ट मातशें वाचता. बीएससी रिपोर्ट वाच. सगळें लावन बीन येयला मरे तो. कितें लावन येयला? तू धाडला हाजो मेळना. चॅक वाच ती तरी बिस्ते वाचना आसतना पास करप. तूच आसलो मरे मिटिंगेक. मिटिंगेत तिथं उलयताय ते तुम बरोय नाही थिंगा. उरपाटें कोताय. उपाटे आमी केन्ना करिना. उरपाटें केला. हय. आता हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता. जांकां हे मान्य आसा तांणी हय म्हणचें. हय. जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालां. प्रस्ताव मंजूर जालो. आता हांव सप्लिमेंटरी मागीर. सभागृह 2:30 पर्यंत. सप्लिमेंटरी मागीर घेवया. आता सप्लिमेंटरी 2:30 घेवया. 2:30 ते 3. आता तुम्ही पास करताले चड बरें जालें. जालें. स्थगीत 2:30 पर्यंत. सप्लिमेंट
ते 3 पर्यंत 3:30 सुरू करता बजेट कितें सप्लिमेंटरी उलयतले आमी हा सप्लिमेंटरी थोडो वेळ उलय हा